আপনারা দেখছেন এজিডি লাইভ 20.2। বাবু বাংলা Maigula semua temannya bangga babu batu napa paham batile bamani sab bari tab kani mikini kula samaya sarba amala manale pada bawa ke bubar hozagere goriam mamitanose kemaja giathoi chungbo kubun borok hai bokrok kucuk khayoi hayungo chini tiprasano chini tiprahano taibo krak khaitishanani bamfron bade abu khaimaya tini khumulongo thangnai bisiba katal khayoi it thaisa bokjagia কিন্তু খুমুলং নরগই খুমুলংনি ফানবাই কিছু বরক 25-30 লাখ টাননি গাড়ি কাগো শুধু এক্সিকিউটিভ মেম্বার এমডিসি রগিয়া নমিনেটেড কমিটির চেয়ারম্যান বরক 2 তলা 3 তলা সামংতাঙ্গো জনগণনি বাগই সোসাইটি নি বাগই দফানি বাগই যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাঙো তাইব স্কুল তাইব কলেজ তাইব হসপিটাল তাইব লামা তাইব তুই তাইব ফেরাং চাকরি আবো করই থাংনাই বিসিবা এডিসি লুট টং থাংখা চিনি ইমান লুট টং থাংখা যে কোনো জাতি দফা যদি মুথাংনানি নাঙো পইলা তামুনাং এডুকেশন শিক্ষা এডিসি আমসয় 1600 স্কুল এই যে মিয়াওখালিক বিধানসভা অধিবেশন থাঙ্গো ডাক্তার মানিক সাহা মুখ্যমন্ত্রী বরংনি কথা লাইজাক সরকার নিয়ে মন্ত্রী অকরা উত্তরীয় চংসংখ্যা ত্রিপুরা হাসতেও কটা স্কুল সিঙ্গেল টিচার খরকসা সিমি টিচার বাই চলিতং 345 কটা স্কুল পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নাই আরো প্রায় 500 বাই 350 বুসক 800 নি সেলেক বাং হিংখাই এডিসি আমসয় ও স্কুল মাস্টার করই স্কুল চলিয়া সাবনে বুসা মূর্খং নাই সাবনে বুসা ই যুগ ই এরা হইতে উগলোগ কলাই নাই টিপ্রাসা আং সুংখা ও খরকথাম চিনি টিপ্রামথানি এমএলএ রংন তাখগ্রক খনা খাদে হ্যাভ ইউ হার্ড কেবো কেবো কক বরক মানিয়া হিন্দি সাগো इंग्रजी सागो सुंखा माय डियर ब्रदर हैव यू लिसन दिस स्टेटमेंट मेड बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आप सुना है क्या फ्रोक कॉक साइमनिया अंके ताखु बुखरक नरखनो टाइगर वॉरियर कहाम यस चोंग बरंग हम जागो चोंग बरंग ना वो खायो सराइरक यंग जनरेशन कताल पिरी पॉलिटिक्स फाइने नांगो कताल पिरी दोफानो हस्तेनो देश न सन्मान बागो खने नांगो किंतु तमा सनाम तंखा बरक कताल पिरी बुबा खना फानो खनाइया नुक फानो नुगिया शुधु
ayuk lokthong musadi ta khubu kharok kebo bai chini kono kena koroi kebo bai chini kono শত্রুতা koroi desh no bachir nani rajyo no bachir nane edition no bachir nane tiprasar no bachir nani chini amani kok chini hai chini abo chiri sitini aborong no aboni bagoi একমাত্র কসাক বানা একমাত্র বাম ফ্রন্ট লেফট ফ্রন্ট বরক সীমানো আব হাই হাই কক সামানিয়া जों प्रमाण खायरिखा जोंनि प्रार्थी और कमरेड राधाचरण देव बर्मा ब सीएम तंफ्रुओ EM तंफ्रुओ इ खुमलंग आगे बलंग तंग माने और खुम मासायरिखा अब इ उत्तर पूर्वांचल ने जे तेइबो नटा एडिसी दङ बर' टेरिटोरियल काउन्सिल जयंतिया एडिसी खासी एडिसी गारो एडिसी डिमा हासाव एनसी हिल मिजोराम लाई चाकमा मार थांग नायदि खुमलुंग भाई किसा कम्पेयर खायदे खुमलुंग दे मुसांग ना बरंनियाबो मुसांग चिनी आगे होइते 30 बछर सकांग होइते एनसी हिल 30 बछर आगे होइते डिमा हासाव जयंतिया खासी तुरा मुंसा करुई किंतु त्रिपुरा ट्राइबल एरियास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थांनाय बिसिबा और चाक्का पांचार अंखा लोड शेडिंग अंखा एडिसिनि नाइसिगमं एडिसिनि नाइकलमं एडिसन हामजांनाय बरंनि सुबा सुबाय बरंनि समर्थन बाय एडिसी खायनानि बिल पासङ ओ बिल दिल्ली रहरै दिल्ली सरकार केंद्र सरकार संविधान संशोधन खाई आवासायो इनखाय ताखौ बुखरक एडिसी जे फानो चालकथन थांनाय 44 बछराव एडिसी नो सीपीएम चालकखा सीपीएम एबा बामफ्रन्ट आबनो त्रिपुरा उपजाति युव समिति चालकखा आबनो आईन पिटि चालकखा ताबक त्रिपुरा मथा चालक दङ हिंखाय ओइ एडिसिनो तामो खायनो नांनाय ए जे रायदा मानमाने राइट मानमाने आबनो तामो खायनो नांनाय आबनो तेइबो एडिसिनि फान न एडिसिनि राइट न एडिसिनि पावर न ताइबो क्राक खायनो नांनाय आबुनि यागो ताइबो रां नांनाय তিনি তো 1982 ইংরাজিয়া 1990 ইংরাজিয়া 1982-85 ইংরাজি রগ চীনে তিমপ্রাসা আমসই রগ ই এডিসি আমসই সারা ত্রিপুরা রাজ্য কেবেঙই বা বেড়াইই 100 জনা বিএ পাস করুই 10 জনা এমএ পাস করুই খরংনো ইঞ্জিনিয়ার করুই খরংনো ডাক্তার করুই তিনি 2026 ইংরাজি বা আবনি উল্লব 1982 হইতে ত্রিপুরা হাও যে কোন অংশে থাকবে দক্ষিণ হইতে উত্তর পারা খুংসা বিসিং হচ্ছে ডজন ডজন এমএ পাস বিএ পাস বুরুই চরাই इंजीनियर डॉक्टर एलएलबी एलएलएम एमबीए एंखाय एडिसिनो ताइबो क्राक खने नांगो एडिसिन यागो ताइबो पावर नांगो रंग नांगो थांनाय बिसिबा लास्ट 5 years जनो अनेक इमां फुनुक जाखा हे चों ओइ इमां नुगै जोंबो किसा तंथक जाखा बाजी सगलायखा मिसिल खालायलायखा
2017 ইংরেজি ওয়াইসা মানখা হিনই তাই ওয়াইসা 2024 ইংরেজিও মানখা হিনই जों मानखा ताखौ बुखर तामु मानखा आबो शुधु इ खुमलुं सिमिया कताल खायै अरा लुकोरंनि हामकरायो तामो एजुकेशन तामो इकोनॉमी तामो हेल्थ तामो इंफ्रास्ट्रक्चर तामो कल्चर तामो चीने बुसा बुतोय सुख थाय बरंनि बागै सामं कायसा याप्रि कायसा साजाक खादे सामं बुतां कायसा नाजाक खादे जोनो साखा थानसांदि हे थानसा नांगो थानसानो खुलुमो थानसा काहाम थानसानि लगे चीने चराय ताबुंनि पिरिनि चराय रक ताकबो बरक आबो ना हामजागो आबो हामजाग माने कोनो आसुं सेजाया काहाम ओ थानसा एडीसी आफारे रिखा थानसा 13 जना मंत्री एमएलए रिखा थानसा खरंगनय मंत्री रिखा तामु मानखा ओ थानसा भाई एडीसी नि जे आईन 125तम संविधान संशोधनी बिल खाई गणमुक्ति परिषद बामफ्रंट ये मोदी सरकार जे बाध्यकारी माने बिल तुबुनानी ओ बिल पार्लियामेंट नि रेफ्रिजारेटर हिंग नगो तब कलाई टंका थांनाय 7-8 बछर ओ थानसा हইতে কক थाइसा साजाखा ओ थानसा हইতে आबनि बागै मिছিল कायसा उंखा ओ थानसा हইতে आबो बागै कोनो लाहौर कासा दाखा ओ थानसा हইতে दिल्लीनि जंतर मंतर स्लोगान कायसा उंखा उंगिया 2018 आईपीएफ टिनी 8 जना एमएलए खरंगनय मंत्री मुतायं थांजाक बरम गनां एनसी देव बर्मा मेबार कुमार जमातिया ताउकबो खरंगनय एमएलए ए मंत्री 13 जना एमएलए खरगसा एमपी बरक हिनो बीजेपी ने टिकिट बाय एमपी अंफानो बक ब चिनी बरक थानसानि बरक टिप्रासानि बागै लामा साइनाय बरक लामा तुइदुलनाय बरक ताखौबो खरग ताबक तो सोशल मीडिया नि जुग इनफरमेशन टेक्नोलॉजी जुग ईरान बाय अमेरिका जुद्धं दङ 1500 2000 3000 किलोमीटर हाकसाल हইতে मिसाइल बोमा खिगलाय दङ आबनो पर्यन्त मोबाइल नुक दङ 400-500 फुट बिसिङ बांकार बिसिङ हुइजाक दङ अरब बोमा खिगलाय बरक बुथारै दङ आबो पर्यन्त चीनी मोबाइल सम नुगो तब हुइनानै किछु करय हुइमानिया खाना खादे चीनी पूर्व त्रिपुरानि एमपी दिल्लीओ पार्लियामेंट ग्रेटा त्रिपुरालेन्डनि बागै 125तम संविधान संशोधननि बागै कक बरंग अष्टम तपशिल शीतकनि बागै कक थाइसा साखा खाना खादे खानाया अंगै ताखौ बुखरक एडीसी आबो एडीसी सिमिया आबो कक जे कथाम कक सिमिया एडीसी अंखा तिप्रा सारंनि बागै रक्षा कवच जोंताय हा कुमा जागियातै चिने आमानि कक कुमा जागियातै चिने रिगनाय रिसा कहम नंखा भारत हा हाय कतर कैसा हस्ते गणतांत्रिक व्यवस्था जे देशनि संविधान दङ कन्स्टिट्यूशन दङ आबनो बिसिङाव चिनि
টিপ্রাহানি টিপ্রাসারংনি চিনি লোকরংনি বাগৈ হামকরাইনি বাগৈ যদি সামুং যদি তুইদুল জাক্কা আংখাই চিনি কোন চং টিপ্রাসারক কমরিয়া খামুং টিপ্রাহা কমরিয়া খামুং কিন্তু আপনি হলো 30 বছর ই হস্তেও কংগ্রেসের সরকার হ্যাঁ চং বুমুং খানাখা শচীন সিং সুখময় সেনগুপ্ত বরক মুখ্যমন্ত্রী চালাংখা বরক শাসন খাইলাংখা কিন্তু ও শচীন সিং সুখময় সেনগুপ্ত লগিও সাবতং সাবলগে রেখা তখন বুখরব আং বুমুং সানে নাইয়া বুমুং আং সালিয়া হে অবসানে নাইও সাবলগে রেখা 1400 বছর যে নুখুংন যে হাফাংন চং মুতাই হাই খাই চং আবল খাইখা বরকন লগি রেখা 30 বছর চিনে টিপ্রাহাও টিপ্রাসারক সাকনি হাও মেজরিটি হইতে চং মাইনরিটি অংখা সাকনি হাও চিনে কামি হইতে আগলিগো থাংখাই চিনি আসুকনানি জায়গা করই বুসানানি জায়গা করই ককসানি জায়গা করই নগ কিফিল মাইয়া হাংখাই ট্রাইবেল রেস্ট হাউস অর হাই নখলাও মাচুং মার থুকা চিনি হাস্তেও চিনি আফরনি বরগরক খুরিনি বুসা ফালি মাচাখা নিনে পঞ্চায়েত অফিসে থাকবে যে কোনো ডাইরেক্টর অফিসে থাকবে এসডিএম অফিসে থাকবে ডিএম অফিসে থাকবে মহাকারণত থাকবে টিপ্রাসা হাসতে টিপ্রা খরক সাফানো করুই মাসা মাংনই পিয়ন আবসিমিয়া যে বলং হাথায়ও বড় মোরা শাখাও লংথরাই শাখাও শাখান রগ মাই মুসাইয়া খ্যাত কমা যাগই চিনি ত্রিপ্রাসারক হুক খেলাই জানেন নাঙো হুক খেলানের পন্থ অধিকার করই সারা বলং ত্রিপ্রাসামসয় রিজার্ভ ফরেস্ট খাই রিজার্ভ খা চং হুক মা খাইয়া চং ওয়ামা তানিয়া সন্মা রাইয়া এমনকি মাই সঙ্গে চানানি বল পর্যন্ত মা খলিয়া চিনি আমার তিনি বুখু রক আমতি খাইই সাকনি হাও চন শরণার্থী ভিখারি সাকনি হাও ই করই চুম করই সাকনি হাও চিনি আমানে কক সাজা গিয়া চিনি হজাগেরে মামিতা লেবাং বুমানে গরিয়া আবসং কোন দামসাগো বাসাই মানিয়া আমতি অংখা আবো হইতে রক্ষা খাইনানি বাগৈ অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সাকবাই নাইকল জাক আমতি কাইসা সংস্থা মা খাইখা আবো হাই হাই ফাইমানিয়া তিনি খুমলং और इंग्लिश मीडियम स्कूल और म्यूजिक कॉलेज और स्टेडियम और खेरेंगबाई हॉस्पिटल और पॉलिटेक्निकल कॉलेज इंस्टीट्यूट और डिग्री कॉलेज अब हाई हाई चुनो दया खाई केबो याफारिया बिनिबागई गणमुक्ति परिषद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट বামফ্রন্ট এই ত্রিপুরা হাসতেনে ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল বিভাগ গণতন্ত্র যারা হামজাং নাই কনস্টিটিউশন যারা হামজাং নাই বরং নে সুবাচনা হই পয়লা বামফ্রন্ট সরকার 1978 ইংরাজিও 60 জনা বিসিং মাত্র 13 জনা চিনি ত্রিপুরা এমএলএ 17 জনা 60 জন বিসিং 17 জন
43 জনা টিপ্রাসাইয়া ওয়ানসা এমএলএ কসাকনি এমএলএ গণতন্ত্র হামজাংনাই কনস্টিটিউশন হামজাংনাই বরংনি সুবাই বরংনি সমর্থন বাই এডিসি খাইনানি বিল পাস ও বিল দিল্লির রহরই ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল থাংনাই বিশিবা और चाक्का पांचार अंखा लोड शेडिंग अंखा एडिसिनी नाइसिगमंग एडिसिनी नाइकलमंग एडिसिनी ऑब्जेक्टिव आबनो ताई गुबुन फाइसिं लांथां काबराव तामनि बागै कमरेड नरेश जमातेर शाखा इ देशनि शत्रु देशनि जनगणनि शत्रु नरेंद्र मोदी बिनि दल भारतीय जनता पार्टी न हाफांगो नारंगनानि बागै बरंनि कुसुबै चामाने सुसन्न आबनो खायनानि बागै काजि ताखु बुखरक ताक्लाइनि निर्वाचन चंबारियो जुदाखाय बसाखा कुबै नरक जुदा अंखाय मंत्री सभा हईते निनी समर्थन पिछादे ओट खाइदे অনিমেষ দেববর্মা বিশ্বয় কুমার জমাতিয়া যদি নরক কুবই টিপ্রা সারগ্ন যদি নরক কুবই কক সাগু পিছাদি অরখাই নরক রসগোল্লা চানাই বিরিয়ানি চালাই নাই আর অর ভাইই जों गामिनि बर' रंनो हाय बुलायनाय सुलायनाय आबो बनीति आबो तो सुबिदाबादी नीति तिनी जुदा अंफानो खाना ताइबायसा नरक हाय थानसांनाय नरंनि थानसानि अर्थ अबसे कुबै इ त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारंनि हामग्रानि बागै थानसाया कुबैनि थानसांका कसाक कुबैनि थानसांका बामफ्रन अंगै चिनी बातायलायनाय रक कमरेड राधाचरण देवबर्मा कमरेड सूर्य कुमार देवबर्मा कमरेड बेनीलाल देवबर्मा ते कमरेड ब्रज कुमार देवबर्मानो गोबां भोट जितिरोदि ताई वाइसा त्रिपुरा सारंनि बखरक त्रिपुराहानि बखरक चिनी इ हस्तेनो आगग्रनि बागै ओ लामाओ हिमनानि बागै जन सुबाचरी दी अशोक सावै ताइवाइसा दत्तन खुलुम्मा हामबाय ताइ सिबा याफारै आनिकक अरमथाखा इनकलाब जिंदाबाद बामफ्रंट जिंदाबाद बरंनि अंगै जे हिमबतक आबनि उल और कुथुम लाइबं पांडा ओ पांडानि बरम गनां आचुकफां ते तिनियर मानजक फाइका चिनी पार्टी नि नेतारक ते तिनी चिनी ये प्रोग्राम मानजांनाय इ कन्स्टिट्युएन्सि रक हইতে फाइनाय जत्त ताखुक ताइ बुखुक सं ते खुमलंनि और दुकान खाय तंनाय तेबो बाजाराव फायै जारा मानुय फायनानै बाते गुबुन सामुंनि बागै फायनाय ताखु बुखरक ते हाकसाल दङैबो चिनि खरां खोनानाय ए खुमलंनि जत्त ताखु बुखुक संनो खाजानि हामबा याफारो जतन चिबाय जतन खुलुमखा तखु बुखरक आपने संग जतन साइमानो फाइनाय तालनि इंराजी तालनि 12 तारिख एडिसिनि चंमारियंनाय एडिसि हिनखाय आबो हाय चिने इ भारत हा कतरो बा त्रिपुरा हाओ तेबो आमतै संविधान एबा कन्स्टिट्यूशन रगै बिसिबा लायै
amtoi chongmari ongnai hai jat amtoi kaisa যে সংস্থা বা কনস্টিটিউশনাল ইনস্টিটিউশন ইয়া এডিসি ইংরাজি আইখর বাই এ ডি সি সিমিয়া এডিসি যে কক্থাই কুথাম বা ওয়ার্ড অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সিমিয়া এডিসি আবো বিসিবা উলো লুকরংন গোबां মাইমাং ফুনগই হাজার হাজার চাকরি রিনাই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড খাইনাই সুইজারল্যান্ড খাইনাই ত্রিপুরা হানো এডিসি আমচয়ন বেবাক ফাইসিঙ্গ হায়ুংনি যতনে সলাই কুচুক ওয়ার্ল্ড ক্লাস খাইনাই হনই বিসিবাউল খুতুং তুংनै তুংথাম বাংনানি রিংনাই কাংসা কাইनै বাংনানি কম্বল কাইসা কাইনে বাংনানি সেমি এডিসিয়া তামনি বাগে এডিসি অংখা চীনে ভারত হাসতেও 1952 ইংরাজিনে সেমি চংমারি সেংজাগো 1950 ইংরাজিনে সিমে চীনের সংবিধান এবা কনস্টিটিউশন সুইজাগো ত্রিপুরা হাসতেনি বাগৈ এডিসি খাইজাক খাদে চীনের সংবিধান কনস্টিটিউশন এডিসি খবজা খাদে 52 ইংরাজিনে সিমে লোকসভা ভোট রেখা বিধানসভা ভোট রেখা পঞ্চায়েত ভোট রেখা ত্রিপুরা হাসতে এডিসি ভোট অংখা দে এনকা তামনি বাগে এডিসি খাইনা নাংখা এ ত্রিপুরা হাসতে হ্যাঁ আবো তাই বেবাক লোকরংনে লগে চুংব আবনো সাইমানো আবনো গসিও ই ত্রিপুরা হা 1400 বছর চিনি রাজা রকবাই শাসন খাইজাক একটা রাজ্য 1400 বছর রায়কসাক রায়কসম তেব হাজার হাজার সেংকরাগ রক বিদেশি শত্রু এনিমি হইতে ই ত্রিপুরাহানো রক্ষা খাইই চীনে ই রাজ্য ন স্বাধীন খাইতন 1949 ইংরাজীয় ও রাজ্য যে স্বাধীন তন্ত তুই ভারত হাসতে বাই জুকমা খাইখা তামনি বাগৈ ভুটান তখন ভুটান রাজা তঙ্গ ভুটান আলাদা দেশ তঙ্গ তামনি বাগৈ বড় খাইয়া কারণ 1400 বছর স্বাধীন তংফানো যে লুকরংনে দফারংনে ও হানি বুসারংন যে ই হায়ুং বাহাই খাই বরক বাচিনানে আবন করং খাই তিসানানে আবনি বাগৈ বরংন ক্যাপাসিটি বিল খাইনানে বাগৈ 1400 বছর কিচ্ছু খাইজা গিয়া লেখা করুই পড়া করুই চীনে হুকুমো চিনি আমানি কক আবন কোন মর্যাদা রেজা গিয়া ইজ্জত রেজা গিয়া কিন্তু নুয়ুংমা তাংজাক্ষা নির্মহল তাংজাক্ষা আস্থা বলো
মায়ং কুপলং অংখা করাই কুপলং অংখা কিন্তু লুকুরক যে লুকুরক হুক খাওয়াই সিমি বিনি কলম তৈবাই বিনি খাজনা বাই আসক তংততক খাই রেখা চিনি বুবাগ্রা রংন ও লুকুরংনি বাগै মংসা করি অমিনো जों भारत हाबाय করংলাই হ্যাঁ আবনো সং কেবেঙ্গিয়া আমাদের পরিবেশিত এই সংবাদটি দেখার জন্য ধন্যবাদ চিনি কক্তমা নাইমা বাগুই বেলাই হামবাই ये न्यूज़ कंटेंट देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एजीटी लाइव 24/7। Thanks for watching AGT Live 24/7.